taksonom dan kon ompirang to singnin arthok tinin luka sumit rupini riming ninchu atakrang bino engnei ha incident zonin taksonom dan kon ompirang to singnin arthok zonin chu sandi debarkan chu indemato ramtikun manyothi ingman kum somlei khatka nepangti thiro arming chu hema molsom tinin roar phoi ha incident zonin chongor thangnang to singnin chu ungnang roya police ngai chintamoni molsom le rajesh molsom rang imai tinung ha taksonom don kon ompidang otimi sumit rupini rang thana to sin royang thokna kan chu atak chu artu ta tinin chu rawar hoi hi incident chu jerania police station noya to khamtingbari konochang ha incident zonin area kan nang roya forensic team kanung su indong ngaile khuming ai chu lungan ngwak daya rep thunin tharai manmo mo khaninai thi moto ingan atunjro larhui magla amo singin police team ngai chu investigation thata ang tholai achang घटना तामुं माने गोथां आंखाय बलंग मान मोननाय न ओंखाय आबो बैरेब खामानो ओंखाना दङ तांखाय ओंखाय बाहागे माखा बलंग माखा मा मासंनि बागान तलाव मानो मान माखाय राबार बागान ना तामो ना आंद्र वाबुलंग मानो आगे नि बरन खिनाय नक तलाता एमने तामो डेड बॉडी दामा ना लेंजक दामा डेड बॉडी मानो थैममां नुगो आरो हा थैमां ओंखाय ताबसु जतिनर थानाव कमप्लेन देखाय जाखा खाले खायजाया अरो देखायका खायका ओंखाय खायमायागुलो रम जाखा केबो सोंगानो बागै थानाव तुतुब जाखा केबो तुब जाखा खरबो सुतुब जाखा खरंनो एमने बुमुरक तामो साइदेमान राजेश भाई चिंतामणि जे निनि मनाय लामा चनाय जेटा बथाजाक माने जेटा नर कक्सिलचा माने जेटा बथाजागो हाइसिबले एमने बॉयज बसुक बुंनि बट मासानि उनकोसे जे थैनायनि 10 बছর परिचय बक्लास 3 बो बुंतामो हेमा देबरुमा मरसम हेमा मरसम नन पीएसके चंपकनगर कामिकाय बरमुरा ताबुक निनी हेमानि ताबुक निनी मनाय ताबुक ताम कलाय निनी मनाय दाकलाय ना अक निनी मा बाबुनि मु पद्म बहादुर बितलसरी के थानाव एफआईआर खाइजाक ना যেটা ঘটনাটা কি হয়েছিল স্যার আজকে সকাল 12:30 নাগাদ আমাদের কাছে খবর আসে যে বরমুরা খামতিংবাড়িতে একটা বাচ্চা মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেছে তো এই খবরের ভিত্তিতে আমাদের চম্পকনগর আউটপোস্টের ওসি মোহাম্মদ স্পটে যান গিয়ে দেখেন যে ঠিকই একটা বাচ্চা মেয়ের মৃতদেহ জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছিল ওই মৃতদেহকে বাড়ির লোকজন তাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছে ওই ঘটনারই আমরা তদন্ত করছি যেটা মৃতদেহের যেটা বয়সটা কত যে মেয়েটা মারা গেছে তার নাম বলবো না আমি বয়স 11 বছর বাড়ি ওনার গার্জেনরা অভিযোগ করছে থানাতে না তারা এখনো অভিযোগ করেনি আমরা তদন্ত করছি কেউ বা কারা আনছেন থানাতে তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমরা দুজনকে এনে রেখেছি নাম জানেন যারা এনেছে তাদেরও তো নাম বলতে পারবো না যেহেতু তাদের বয়স 18-র নিচে আছে আমি তাদের নাম বলতে